Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli na novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o crkvi Svetog Jovana Bogoslova, nazvana i Sveti Jovan Kaneo, koja se nalazi u Ohridu. Kada ukucate Ohrid na društvenim mrežama, prvo što će vam izbaciti je upravo ova crkva Svetog Jovana Kanea. To je najpopularnije mjesto na cijelom Ohridu i na cijelom Ohridskom jezeru i nešto što svako treba jednom makar da vidi u svom životu. Bila sam ovdje već 3 puta i mogu da kažem svaki put je bilo jednostavno jedan neopisiv osjećaj biti na ovom mjestu i mogu vam osjećaj preporučiti da dolazite predveče, odnosno kada je taman zalazak sunca. Ne samo što tada posebno voda sjaji, nego i bukvalno svjetlost sunca obasjava crkvu Svetog Jovana Kanea na jednom posebnom svjetlu i to je baš super i za fotografisanje i za snimanje videa. Da znate unaprijed, mnogo ljudi i mnogo turista obilaze ovo mjesto, tako da uvijek planirajte malo više vremena kada dolazite ovdje. 3 različita puta vode do ove crkve. Najprije imate put koji vodi od crkve Svetog Klimenta Ohridskog. Odozgo se onda spuštate direkt do ispred crkve. Drugi put također vodi od Svetog Klimenta Ohridskog, ali tu se morate spustiti drugu stranu i idete pored vila i spuštate se dolje prema crkvi. A i postoji jedan treći put, to jeste direkt uz obalu jezera. A ja vam mogu savjetovati jer sam sva 3 puta uvijek išla onim putem pored vila i kuća, jer je taj put veoma lijep, imate dosta i mogućnost da se slikate i dolazite direkt do crkve i onda se spuštate dolje i uz obalu se vraćate nazad do starog grada. To je onaj put koji sam ja svaki put birala kada sam išla do ove crkve, koju vam ja mogu odsta preporučiti. Trebate također da znate da je ulaz u crkvu otprilike 150 denara, ne mogu tačno da se sjetim, ali primijetila sam kada vide da ste vi pravoslavni hrišćani, na primjer kada osjete maramu ili kada se krstite, kada ulazite u crkvu, onda često i ne morate platiti. Jednom nisam platila nikako, ni drugi put, a prvi put kada sam išla je bila neka starija žena i ona je telefonirala dok smo mi ulazili, tako da sam primijetila da je htjela inače da platimo, ali pošto je to bila na telefonu, telefonirala sa nekim, onda nisam morala ništa da platimo, tako da imate to na obzir da je moguće da platite ulaz. Znam i od drugih što smo pisali da oni nisu nikad platili, tako da i ja nisam do sad nikad platila tu, ali inače se naplaćuje ulaz i to direkt kad ulazite u samu crkvu. Ne kad uđete u crkveni kompleks, nego samo je to da uđete u crkvu. Po mom mišljenju se vrijedi ući u crkvu jer, kao što sam rekla, ima dosta turista i uvijek je puno, a kada uđete u crkvu osjećate se toliko slobodno i toliki mir je bukvalno tu da apsolutno nikog više ne čuješ i tu se nalaze stare freske i zaista vrijedi da se obiđe to i da se vidi i možeš tu i da sjedneš malo i da se pomoliš i na kraj da izađeš iz crkve i da se polako spustiš također do same ivice. I tu je isto super za slikanje, ali ima i dosta mogućnosti da sjednete, da jednostavno prosto uživate dok gledate, na primjer, zalazak sunca. Mi smo tu uvijek dosta vremena proveli, po pola sata, sat i po, uvijek različito, ali smo uvijek gledali da imamo dosta vremena za to mjesto, da se i odmorimo, da uživamo gledajući na vodu, uživajući, gledajući na crkvu i na zalazak sunca i to je neko zaista posebno mjesto i treba se obići kada se već nalazite u Ohridu. To je uglavnom sve ono što vam ja mogu reći vezano za ovu crkvu i što vam mogu preporučiti i na što trebate da gledate kada ste na tom mjestu. Napišite mi vaše utiske kada ste bili u Ohridu, kako vam se dopalo, pogotovo tu kod crkve Svetog Jovana Kanea. A mi se vidimo u sljedećem videu. S Bogom, amin.